afternoon exercise. Ready? Stand up tayo. 1, 2, 3, 2. 1. Stand straight. Sit down naman. 2. Ito pala. 2. Sit down. Stand up. 3. Stand straight. Sit down. Stand up. 4. Sit down. Ayaw ko na. Ayaw na. Pagod na. Arms. Ganun na lang sa arms. 1. 2. 3. 4. 5. Angat pa. Ito. Angat. Ganon. Para hindi ka mag-arthritis naman. Ganon lang. Ganon. 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 Huwag tanggal chinelas. Ganon lang. Ganon. 1. Kabila. 2. Nagsayin ka ate? 3. Saling ko. 4. 5. Okay na. Hinga malalim. Mami. Inhale, inhale. Inhale. Inhale, dalawa. Inhale, exhale. Yan. Inhale, exhale. Ay, mami. Okay. Excuse me po, ama. Daan ako, ama.